नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आपण मानकु लिपुन ओडिया न्यूज को स्वागत। आज मु आपण पई ओडिशार बहुत गुडिए बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै कर आसीछि, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लारु देखुछंती आपणकर जिल्लार नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। ता सहित आपणक जिल्ला केउथि पई प्रसिद्ध ताहा मध्ये निश्चित भाबरे जणातु। तेबे डेरी न करी चलंतु समस्त खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, आजिठु बदलिबो पाग, घडघडी सह वृष्टिपात नै 10 जिल्ला को सतर्कता जारी कला पाणीपाग केन्द्र। गरमरु आश्वस्ति देव काल बैशाखी, घडघडी सह वृष्टिपात नै 10 जिल्ला को सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, बौद्ध, खोर्धा, कलाहांडी, रायगड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी जिला मानकरे बिजुली घडघडी वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। एही समय 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, 2 सप्ताह मध्यरे राज्य रे लागू हेबो आयुष्मान भारत योजना। उत्कल दिवस रे मुख्यमंत्री करछन्ती बड़ घोषणा। राज्य स्तरीय ओडिशा दिवस कार्यक्रम अवसर रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करछन्ती। आगामी 2 सप्ताह मध्यरे राज्य रे आरंभ हेबाकु जाउछि आयुष्मान भारत योजना। सारा ओडिशा रे 3,52 लाख लोकंकु शामिल करा जिवो। एहा द्वारा देश सारा 29,000 मेडिकल ले स्वास्थ्य सेवा मिलिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एणिकी सप्ताह को 3 दिन पिलांकु मिलिबो मांडिया लडू। स्कूल पिलांक मानसिक एवं बौद्धिक चिंतार विकास पई पोषण को गुरुत्व देउछन्ती राज्य सरकार। एथि पई आजिठु स्कूल ले पोषण युक्त लडू दिया जिवो। ओडिशा दिवस रे एहार शुभारंभ करा जायछि। तेबे आजिठु प्रथम रु 10म श्रेणी पिलांकु मांडिया रे प्रस्तुत लडू प्रदान करा जिवो। प्रति सप्ताह रे 3 दिन लडू खाइबे छात्रछात्री। तेबे सरकार छात्रछात्री पोषण को दृष्टि रखी मध्याह्न भोजन रे मध्ये परिवर्तन करिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। बाइक किनिले मिलिबो 2टी हेलमेट, कंपनी को सरकार देले निर्देश। आगामी दिन रे मोटरसाइकेल किनिबा को गले सांगरे मिलिबो 2टी आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट। मोटरसाइकेल कंपनी गाड़ी सहित यात्री को 2टी आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट बिक्री करिबा को सरकार निर्देश दैछंती। निकट रे दिल्ली रे होइतिबा एक ऑटो सम्मेलन रे केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एही घोषणा करिसंती। लोकंक सुरक्षा जरूरी बोली मंत्री कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा योजना रे एही महिला माने पाइबे 15,000 टंका। तेबे सुभद्रा योजना रे एका संगरे आवेदन कले 3टी किस्तिर टंका आपण पाई परिबे, अर्थात हिताधिकारी अकाउंट को सीधा सड़क भाबे 15,000 टंका आसीबो। तेबे एहा परे आवेदनकारी राखी पूर्णिमा रे एककालीन 3टी किस्तिर टंका पाइबे। तेबे जेउ माने आवेदन करि नाहंती से माने तुरंत आवेदन करि नियंतु बोली सरकार कहिसंती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने सुभद्रा टंका पाइछंती कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। एवं सुभद्रा योजना संबंधी जदि कोनोसी प्रश्न रहिछि तेबे मध्ये हमकु कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आजिठु निष्क्रिय मोबाइल नंबर रे मिलिबनी यूपीआई सेवा। आजिठु लागू हेबो नुआ टास्क पॉलिसी। एनै पूर्वरु घोषणा करथिले केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। नूतन वित्तीय वर्ष आरंभरु नुआ नियम लागू करिबाकु जाउछन्ती सरकार। जालियाती और आर्थिक ठकेई नियंत्रण पई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सह जड़ित अनेक नियम परिवर्तन करा जायछि। एही क्रम रे बैंक रे लिंक होइथिबा उपभोक्तांक मोबाइल नंबर दीर्घ समय धरि निष्क्रिय थिले आजिठारु उक्त नंबर रे यूपीआई सेवा मिलिबो नाही। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना रे 300 यूनिट पर्यंत मागणा विद्युत। जानतु आवेदन करिवार संपूर्ण प्रक्रिया। तेबे वर्तमान आपण मध्य मागणा रे 300 यूनिट पर्यंत मागणा विद्युत पाई परिबे। तेबे एहार लाभ पाइबाकु हेले आपनकु पीएम सूर्य घर योजना रे पंजीकरण करिबाकु पड़िबो। तेबे आसंतु पीएम सूर्य घर योजना पंजीकरण 2025 संबंधी समस्त सूचना विस्तृत भाव में जानिबा। तेबे देशर समस्त गरीब एवं आर्थिक दृष्टि दुर्बल परिवार पई केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 2025 आरंभ करिसंती एवं पंजीकरण प्रक्रिया मध्य ऑनलाइन रे रखा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ट्रैफिक चालान एतिकी मासरे न भरिले हेबो लाइसेंस रद्द। आहुरी कड़ा हेबाकु जाउछि नियम। ट्रैफिक चालान दर रे वृद्धि परे एबे आउ एक सरकार नियम करिसंती। नूतन ड्राफ्ट रे प्रस्ताव रहिछि जदि कोनोसी व्यक्ति ई चालान पेमेंट 3 मासरे न दियंती ताकर लाइसेंस रद्द करि दिया जिवो। से भली विपज्जनक ड्राइविंग और रेड लाइट पार करुथिया भली 3टी भूल वर्षकरे कले 3 मास पई लाइसेंस जब्त हेबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 2026 सुधा मूल पछ हेबो नक्सलवाद। 10 वर्ष रे 29 जिला नक्सल मुक्त। गृहमंत्री बड़ घोषणा। भुसुड़ी बलालगढ़ निपात हेबे नक्सल। नक्सल प्रभावित जिला संख्या 12 रु कमी 6 रे पहुंचिछि। 2026 मार्च 31 सुधा नक्सल मुक्त हेबो भारत। नक्सलवाद को नै केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एही बड़ घोषणा करिसंती। गृहमंत्री अमित शाह पुणी थरे नक्सल मुक्त भारत निर्माण को नै होइथिबा संकल्प को दोहराइछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। संचय खाताधारी ग्राहक सावधान। एणिकी अकाउंट रे सर्वनिम्न बालांस नथिले जरिमाना पड़िबो। संचय खाता रे सर्वनिम्न बालांस रखिबा जरूरी।
ଏହା न ରହିଲେ ଗ୍ରାହକ ଜରିମାନା ଭରିବେ। କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାତା ତଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଶାଖା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିବ। ଏସବିଆଇ, ପିଏନବି ଏବଂ କାନାଡା ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ସହର, ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସରୁଛି ଡେଡଲାଇନ୍, ଆସିଲାନି ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ଆହୁରି ମାସେ ସମୟ ନେଲେ ମୋହନ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନୀତିକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ତେଜିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିଥାନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ କଣ୍ଟ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବି ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବରଂ ପୁରୁଣା ମଦ ନୀତିର ଅବଧିକୁ ଆହୁରି 1 ମାସ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ତିଆରି ହେବ 15,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି ହେବ 6,500 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ 15,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ସେ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ହେଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମିଆଁମାରରେ ବଢୁଛି ମୃତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 2,000 ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। 3,900ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ମିଆଁମାର। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,056କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 3,900ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜିଠୁ ବଦଳିବ ପାଗ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ କାଳବୈଶାଖୀ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 3,52 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ସାରା 29,000 ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଣିକି ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୋଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ସ୍କୁଲରେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଲଡୁ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ଲଡୁ ଖାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବାଇକ୍ କିଣିଲେ ମିଳିବ 2ଟି ହେଲମେଟ୍। କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ 2ଟି ଆଇଏସ୍ଆଇ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଲମେଟ୍। ମୋଟରସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2ଟି ଆଇଏସ୍ଆଇ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଲମେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଟୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ 15,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆବେଦନ କଲେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ 15,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଆବେଦନକାରୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକକାଳୀନ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜିଠୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ମିଳିବନି ୟୁପିଆଇ ସେବା। ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଟାସ୍କ ପଲିସି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ନୂତନ ବିତ୍ତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଜାଲିଆତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଉକ୍ତ ନମ୍ବରରେ ୟୁପିଆଇ ସେବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ 2025 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା 2025 ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ
दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन एहिपरि सकाळ एवं संध्यार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, काहेकि ना प्रत्येक दिनर एहिपरि बचा बचा खबर गुड़िए आमे आपण मानन पई नै कर आसुछु, जहार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ए प्रेस करिया पई जमार भूलंतु नाही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।